Bueno, pues llegamos al final On arrive à la fin de la conférence y en la escritura nos encontramos muchas veces que Dios dejó lo mejor para el final, dans les Écritures, on voit que le Seigneur a laissé le meilleur pour la fin. pero creo que en este caso no va a ser así. Mais ça ne va pas être pareil. Hemos escuchado buenas predicaciones, buena palabra On a entendu de bonnes prédications, de bonnes paroles, y mejor no se va a poder hacer. et on ne pourra pas les faire mieux. Algunos dicen, si puedes, iguálalo, ¿no? Si tu peux les faire égal. Pero creo que no va a ser ni el caso. Bueno, hace justo un mes Ça fait un mois, tout juste, estuve aquí il a été ici, en la iglesia de allí donde os reunís asiduamente dans l'église, à la route d'Espagne. y os dije que para el domingo Il nous a iba a dit hablar de un tema. qu'il allait parler d'un thème pour le dimanche. Llegué el viernes por la tarde Il est arrivé vendredi à l'après-midi. y estuve en el estudio que hacéis los viernes Il a été dans l'étude biblique. y ahí estuve hablando el mensaje que Dios había puesto en mi corazón. Il a parlé les messages que le Seigneur avait mis dans son cœur. ¿Recordáis los que estabais allí aquel día, que algunos estáis aquí, de lo que hablé? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il a parlé? Del bautismo. Du baptême. ¿El bautismo en qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Du baptême dans le Saint-Esprit. Y esta mañana hemos escuchado, la Sí. verdad que nos lo han explicado muy bien, y como solemos decir, digo, hasta yo lo he entendido. Fíjate si es fácil, que hasta yo lo he entendido. Ce matin, ils l'ont très très bien exprimé et on a tous très bien compris. Y os dije que el domingo, si Dios permitía, Il nous avait dit que le dimanche, si le Seigneur le permettait, iba a compartir de otro tema, il allait partager un autre thème que es diferente al bautismo en el Espíritu Santo, pero que a veces trae confusión a nuestras vidas. qui est différent au baptême du Saint-Esprit, mais parfois on est un peu dans la confusion. Y era sobre Et c'était las lenguas, no, la llenura del sur Espíritu Santo. être comblé par le Saint-Esprit, Y être rempli. porque Dios en su voluntad quiso que este mensaje lo diera hoy y no hace un mes, Et parce que le Seigneur, dans sa bonne volonté, il a voulu que le message soit pour aujourd'hui et pas pour ça fait un mois. pues hoy espero darlo. Aujourd'hui, il Aunque en va este le faire. tiempo Dios ha cambiado, ha traído nuevos pensamientos, nuevas cosas, Mais si le Seigneur a ajouté des choses, y que Dios me ayude a poderlo llevar adelante. que le Seigneur lui aide. Son las 6:10, Sont 18h10, on est à 18h10. entonces espero no alargarme mucho Il espère pas prendre beaucoup de temps. y más allá de poderme alargar o no, que ciertas cosas te queden claros como hasta hoy o como hoy hemos visto acerca de los temas que nos han hablado. Mais surtout pouvoir amener une clarté sur ce qu'on va entendre. Y antes de empezar a hablar de la llenura del Espíritu Santo, creo que es importante o es necesario hacer alguna aclaración. Avant de commencer d'être rempli du Saint-Esprit, il faut éclairer certains points. Porque a veces mezclamos mucho la terminología y lo que trae es confusión a la hora de poder entender o diferenciar qué son unas cosas y qué son otras. Parce que parfois, on mélange beaucoup les termes et on ne fait pas la différence, on ne comprend pas la différence. Y es importante, como esta mañana nos estaban hablando, diferenciar entre la obra regeneradora del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, Et c'est très important de faire une différence entre l'œuvre de régénération du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, que se produce en el nuevo nacimiento, la regeneración, en esa obra milagrosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, qui est produit à l'heure de la nouvelle naissance, l'œuvre miraculeuse qui fait le Saint-Esprit. También es importante diferenciar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo C'est très important aussi de faire une différence du baptême y du lo que es la Saint-Esprit llenura en el Espíritu Santo. et ce qui est être comblé par le Saint-Esprit. Y a veces, como digo, podemos mezclar y pensar que todo es lo mismo, o que viene todo en el mismo lote, o que todo se recibe en el momento de la conversión. Parfois, on peut penser que tout est les mêmes choses, qu'on reçoit tout au temps de notre nouvelle naissance. Puede ser que en el momento de la conversión seas bautizado en el Espíritu Santo,
puedas ser lleno del Espíritu Santo, se pueden dar porque Dios es soberano para hacer como quiere y le da la gana. C'est possible que dans les moments de la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit, bien sûr, mais qu'on soit comblé aussi et baptisé par le Saint-Esprit parce que le Seigneur Pero fait comme il veut faire. Pero a través de lo que las Escrituras nos enseñan y nos dicen, hay diferentes, o podemos denominarlo, son eventos diferentes. Mais par rapport à ce que les Écritures nous montrent, on peut voir que c'est des événements différents. Hay personas, muchas personas, que son genuinamente nacidos de nuevo. Il y a Son des nueva personnes creación por obra del Espíritu Santo. qui sont des nouvelles créatures Pero también grâce es au cierto Saint-Esprit. que no todos ellos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Mais pas tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Y como hemos escuchado, es algo que viene posterior al nuevo nacimiento, el bautismo con el Espíritu Santo. Et comme on a entendu, c'est quelque chose qui vient après la nouvelle naissance. Y es distinto de esa obra regeneradora, esa obra milagrosa que Dios hace en el nuevo nacimiento. Et c'est différent à l'œuvre de régénération qui fait Dieu, le Saint-Esprit, à l'heure de la nouvelle naissance. Y digo que es milagrosa porque las Escrituras nos enseñan y nos dice que nosotros estando muertos, ahí nos da vida. Ese es el nuevo nacimiento. Et j'ai dit que c'est miraculeux, c'est parce que la Bible nous dit qu'on était mort, il nous a donné la vie, et ça c'est un miracle. Y por algún motivo, por alguna circunstancia, vemos que hay eventos en la Biblia, y algunos de los que estamos aquí lo hemos experimentado, donde Dios nos ha llenado, nos ha bautizado en el Espíritu Santo para ser esos testigos, esas personas que van en su nombre, para ser, podemos decir, eficientes en nuestro ministerio. Corta la phrase. Et on peut voir qu'il y a des différents moments dans la vie qu'on peut être comblé par le Saint-Esprit et être baptisé par le Saint-Esprit. Entonces también ahora cuando llegamos a la llenura del Espíritu Santo, nos podemos preguntar entonces, vale, está la obra regeneradora del Espíritu Santo, Quand nous sommes comblés, emplis par le Saint-Esprit, on peut se dire ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. está el bautismo en el Espíritu Santo, Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, que son, digamos, una doctrina que esta iglesia bíblica creemos y entendemos, c'est une doctrine que nous croyons en tant qu'Église biblique. pero también las Escrituras nos hablan de una llenura del Espíritu Santo. Mais l'Écriture nous parle aussi d'être empli par le Saint-Esprit. Y es un estado, podemos decir, en el cual el creyente es controlado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo cada día. Et c'est un état dans lequel le chrétien est contrôlé chaque jour par le Saint-Esprit et guidé. Y como vamos a ver, no se trata de una experiencia única, como sí pasa con el bautismo en el Espíritu Santo o con el nuevo nacimiento, Ce n'est pas une expérience unique comme ça arrive avec la nouvelle naissance ou avec le baptême, sino que se trata de algo continuo, algo progresivo que va haciendo Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. sinon que c'est une œuvre de chaque jour, de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies chaque jour. Hay un pasaje en la Biblia que seguramente conocemos, viene en Efesios capítulo 5, versículo 18, Ephésiens 5, 18, y dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A veces uso en las predicaciones, como os dije ayer, una Biblia que se la conoce como lenguaje actual, y a ver si eres capaz de poder traducir lo que aquí nos dice. D'accord. Parfois, il utilise une version de la Bible qu'on appelle le langage d'aujourd'hui. Dice, no se emborrachen, Ne soyez pas ivres, pues perderán el control de sus actos. car vous allez perdre le contrôle de vos actes. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo Sinon, laissez que soit le Saint-Esprit quien los llene y qui los vous controle. comble et qui contrôle votre vie. No se emborrachen, Ne Con soyez vino. pas ivres, sino ser llenos, dejar que el Espíritu Santo os controle. sinon soyez remplis par le Saint-Esprit, que soit lui qui contrôle vos vies. Aquí estamos viendo que Pablo está poniendo un ejemplo, una ilustración con el tema del alcohol, con el tema del vino. Paul nous donne ici un exemple par rapport au vin, à l'alcool. Y lo que trata de representar es que de la misma manera que una persona embriagada, borracha, es controlada por el alcohol, Il nous laisse un exemple en disant que de la même manière dans laquelle une personne qui est ivre est contrôlée par l'alcool, los que se llenan con el Espíritu Santo son controlados por el Espíritu Santo. les personnes qui sont remplies par le Saint-Esprit sont contrôlées par le Y Saint-Esprit. es curioso porque aquí vemos como dos
conceptos que se definen en este versículo. On peut voir ici 12 idées différentes dans les versets. Uno es negativo. L'un, il est négatif. No os embriaguéis, no os emborrachéis. Ne vous enivrez pas. Pero a ello le viene algo positivo Mais après, il vient quelque chose de positif. y es sed llenos del Espíritu Santo. Au contraire, remplissez-vous du Saint-Esprit. Y la diferencia entre estos dos conceptos, este concepto positivo de no embriagarse y este concepto positivo de ser lleno, Et la différence entre les concepts négatifs de ne nous évrions pas et après les concepts positifs d'être remplis du Saint-Esprit, se hace visible en los resultados que tanto una cosa produce como la otra. on peut les voir dans les résultats, dans les conséquences. Una persona borracha con el vino pierde el control de sus acciones. Une personne qui est ivre il ne contrôle pas sa vie. Y de la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo tiene consecuencias en su vida, en su edificación individual. Et pareil pour la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, esto va acompañada de una serie de acontecimientos o cosas que suceden en nuestra propia vida Il y a des choses qui arrivent dans nos vies quand nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit y que precisamente es consecuencia de ser llenados con el et Espíritu qui est Santo. une conséquence d'être remplis du Saint-Esprit. Si vamos al capítulo, al versículo siguiente, versículo 19, Verset 19. nos dice, después de ser lleno con el Espíritu Santo, vamos a ver las cosas positivas que acontecen en nuestras vidas. Après d'être remplis du Saint-Esprit, on va voir quelles choses arrivent à nos vies. Y nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. C'est le verset 19. La primera manifestación de esa llenura del Espíritu Santo es muy semejante a esa primera manifestación que hubo cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. La première manifestation qu'il y a quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est la même quand Esta mañana nos hablaban, lo primero que hicieron ellos, ¿qué era? Era glorificar a Dios, que la anunciar las première maravillas. chose qu'ont fait les personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit, il annonçait les merveilles de Dieu. Y aquí esta primera manifestación de este ser lleno lo que nos dice es, hablando entre vosotros con salmos. Il dit, en parlant entre nous des psaumes. ¿Quién fue el que inspiró a los escritores de los salmos? Qui a inspiré les écriteurs des psaumes? Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que inspiró para que escribieran lo que Dios quería que estuviera. A été le Saint-Esprit. Y este hablar, este comunicarse, este animarnos unos a otros, lo que nos está hablando es de una comunión mutua. Le fait de nous encourager, de parler entre nous des psaumes, ça nous parle d'une communion mutuelle. La consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo es una comunión espiritual, Et ça vient à conséquence d'être donde nos remplis du lleva a Saint-Esprit. esto, a hablando entre nosotros. Et ça nous amène à parler entre nous, Y hablando con salmos, hablamos el lenguaje de Dios, las cosas edificantes. en parlant le langage de Dieu, des choses qui édifient nos vies. La palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui parle en notre bouche. Si estamos llenos de Dios, ¿de qué va a hablar nuestra boca? Si nous sommes remplis de Dieu, notre bouche va parler de Dieu. Evidentemente va a hablar de Dios, de sus maravillas, de la grandeza de lo que es Dios. Évidemment, on va parler de ses merveilles, de ce que tu es. Pero también nos dice en este versículo 19, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nos lleva esta llenura del Espíritu Santo a alabar a Dios, Ça nous a amène glorificarle, a expresar lo que sentimos. à les louer, à exprimer ce que nous sentons. Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración. Il est digne de recevoir toutes les louanges, toute l'adoration. Por eso nos reunimos, C'est pour cela que nous nous réunissons, cantamos y alabamos, nous chantons, nous louons, porque somos llenos del Espíritu Santo, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, porque nos dejamos controlar por el Espíritu Santo parce que nous nous laissons y Él contrôler nos par le lleva Saint-Esprit. a poderle alabar. Il nous porte à pouvoir le Pero no louer. solo eso, el versículo 20 también nos dice Pas seulement ça, le verset 20, il nous dit que dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo es esto, acción de gracias. une autre conséquence d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être reconnaissante.
estar agradecidos être reconnaissante y, como nos dice, siempre. et rendre grâce toujours. A veces damos gracias cuando las circunstancias no son favorables. Parfois, nous rendons grâce quand les choses se passent bien. Cuando las circunstancias son buenas, de nuestros labios, ¿verdad? Sale gratitud. Qué bueno es Dios, cuánto me ama. Quand nous sommes bien, on dit quel Dieu est bon, il nous aime tellement. Pero también en nuestra vida hay circunstancias y situaciones que no son tan buenas, Mais aussi dans nos vies, il y a des circonstances, des choses qui ne sont pas très bien, très pero que bonnes. la palabra de Dios nos enseña y nos dice que siempre, si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout, même si les choses ne vont pas bien. Claro, entonces puedes decir, entonces de las cosas malas también tengo que dar gracias a Dios. On peut se dire, est-ce que je dois remercier Dieu pour les choses mauvaises? Yo en esta Biblia que tengo dice, damos gracias a Dios por todo, lo Y bueno sí. y lo malo. Il nous dit, on donne grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Y cuando hablamos lo malo no es de las cosas malas que nosotros hacemos, Nous ne parlons pas des choses mauvaises que nous faisons, bien sûr, porque todo lo que viene del cielo, ¿qué es? parce que tout ce qui vient du ciel, Es bueno, Es bon. agradable, perfecto. agréable et parfait. Dios no nos manda la maldición. Dieu ne nous envoie pas la malédiction, Dios no nos envía el pecado. ni le péché non plus, Nosotros somos los que podemos maldecir, C'est podemos pecar, que nous pouvons maudire, nous pouvons pécher. pero qué bonito, ¿no? Qué cosa, ¿no? De que cuando somos llenos del Espíritu Santo hay unas consecuencias buenas para nuestra vida. Mais qu'est-ce que c'est joli que quand nous sommes comblés du Saint-Esprit, il y a des bonnes conséquences pour nos Pero vies. también nos dice el versículo 21 algo también interesante. Verset 21, on continue. Y nos dice que nos sometamos unos a otros. Soumettez-vous les Alléluia. uns aux autres. Alléluia. Aleluya, no sé yo. No te es fácil someternos, ¿verdad? C'est pas facile, Pero c'est ahora pas sí vas a évident. poder decir aleluya, hermana. En el temor de Dios. Mais dans la crainte Ahora, de Christ, aleluya. Sometemos en el temor de Dios. nous nous soumettons dans la crainte de l'Éternel. A veces esta palabra someternos es como decir, bueno, como siempre hay una autoridad de alguien que me dice lo que tengo que hacer. Parfois, on peut penser, parce que tout le temps, il y a une autorité de quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Esa autoridad es Dios y por eso nos sometemos Cette unos a autorité. otros en el temor de Dios. Et Dieu, et pour ça, nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Y estos son consecuencias de llenarnos continuamente del Espíritu Santo y vivir bajo su control. Et tout ça, c'est des conséquences de nous soumettre au Saint-Esprit, de vivre sous son contrôle. Y son consecuencias o características del estilo de vida que empezamos a vivir o que van dando forma a nuestro carácter precisamente por estar llenos del Espíritu C'est Santo. une conséquence de notre manière de vivre pour le fait d'être comblé par le Saint-Esprit. Y como vemos, la Biblia enseña y nos abre pues, los ojos a ver cómo somos cuando somos controlados por el Espíritu Et Santo. la Bible nous enseigne et ouvre nos yeux pour voir comment nous sommes quand nous sommes comblés du Saint-Esprit. Las evidencias de una vida controlada, guiada, dirigida por el Espíritu Santo, no solamente son los dones que podemos recibir, Les évidences de vivre une vie contrôlée par le Saint-Esprit ne sont pas que les dons que nous pouvons recevoir, sino son cambios que suceden en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro ministerio. sinon qu'il y a aussi des changements qui arrivent dans nos vies, dans notre caractère, dans nos ministères. En Gálatas, en el capítulo 5 Galates chapitre 5, y en el versículo 23, 5 et 23, 22 y 23, pardon, verset 22 et 23. nos habla del fruto del Espíritu Il nous parle du fruit de l'Esprit. y nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas Verset no 23. hay ley. Y estas características o estos frutos o estos regalos que Dios nos da Ces caractéristiques, ces fruits que Dieu nous donne, son evidencias de una vida transformada, una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo. c'est des évidences d'une vie qui a été changée, transformée par le Saint-Esprit. Es el fruto de Él en nosotros. C'est le fruit de lui en nous. Lo que yo entiendo por esto del fruto de Él en nosotros es no tanto lo que yo tengo de Él,
Ce que je comprends par ça, ce n'est pas ce que j'ai de lui, sino lo que a través de ese Espíritu Santo yo me estoy convirtiendo, qué es lo que brota de Él en mí. sinon que ce que je suis par moyen de son Saint-Esprit. Como consecuencia de esa llenura, À conséquence d'être rempli, mi carácter, mis formas, mis maneras van asemejándose más y más al carácter de Cristo. mon caractère et ma manière d'être est semblable à celui de Christ. Porque el amor que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, todas estas y cada una de este fruto del Espíritu Parce que l'amour, la joie, les choses qui viennent de Dieu se ve manifestado en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que nos estamos convirtiendo. se manifestent en ce que nous sommes en train d'être transformés. Y esto, para tratar de animarte, Pour t'encourager, no es algo que sucede instantáneamente. ce n'est pas quelque chose qui arrive dans un instant. El bautismo en el Espíritu Santo, la conversión, la regeneración, sí es algo automático, es algo instantáneo. Le baptême au Saint-Esprit, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui arrive dans un instant. Que a veces se puede producir a la misma vez. Parfois, ça peut arriver au même temps. También hay ejemplos en la Biblia que hay personas que nacieron de nuevo y fueron bautizadas en el Espíritu Il y a Santo. des exemples dans la Bible de personnes qui sont nées à nouveau et qui ont été baptisées au Saint-Esprit au même moment. Pero la llenura del Espíritu Santo es una obra continua de Dios llenándonos una y otra vez. Mais être comblé par le Saint-Esprit, c'est une œuvre de chaque jour. Y es Chaque jour. algo que, si te das cuenta, en el verbo que usa es un verbo imperativo. Dans les verbes qu'il utilise, c'est un verbe impératif. Dios nos está diciendo, sed C'est un llenos. ordre. Soyez remplis. Y esto lo que nos está tratando de decir y enseñar es que nosotros tenemos que buscar activamente, a través de nuestra relación con Dios, de llenarnos del Espíritu Santo. Ce que nous devons chercher d'une manière active par moyen de notre relation, c'est d'être comblés, remplis du Saint-Esprit. Ser lleno es algo que Dios nos lleva a nosotros a buscar, a desear, a tratar de continuamente estar llenándonos de Él. C'est quelque chose que Dieu nous amène et nous pousse à chercher. Y la Biblia nos enseña, nos da una orientación de cómo nosotros podemos ir llenándonos del Espíritu Et la Santo. Bible nous dit comment nous pouvons nous remplir du Saint-Esprit. Nosotros, en el desarrollo de nuestra vida natural y cotidiana, Dans le développement de notre vie naturelle et quotidienne, para nuestro desarrollo físico necesitamos alimentarnos. pour notre développement physique, il faut se nourrir. Y normalmente solemos tener 3 comidas al día. Et normalement, on fait 3 repas par jour. Bueno, hay algunos, sobre todo en reto, que no solo es 3, son 5. Il y a quelques-uns qui font beaucoup plus. Pero necesitamos ir alimentándonos para que nuestro cuerpo vaya generando los nutrientes y las fuerzas necesarias, porque vamos gastándonos. Mais il y a besoin de bien se nourrir pour bien grandir. Y si tú estás mucho tiempo sin comer, ¿qué es lo que ocurre en tu vida? Et si tu ne Física. manges pas depuis longtemps, Nos qu'est-ce qui arrive? nos vamos debilitando, ¿verdad? On tombe dans la faiblesse, Vamos perdiendo la energía, la fuerza. on perd l'énergie, on perd la force. En una similitud con el Espíritu Santo es lo mismo. Pareil avec le Saint-Esprit. Igual un día te has llenado del Espíritu Santo. Peut-être un jour tu étais rempli par Pero le si tú Saint-Esprit, no buscas ese ser lleno del Espíritu Santo, tu vida espiritual va a ir también debilitándose. mais si tu ne cherches pas au quotidien d'être rempli, ta vie va tomber dans la faiblesse. Y la Biblia nos enseña ciertos conceptos de cómo yo puedo llenarme del Espíritu Santo. Et la Bible nous enseigne de comment nous pouvons être comblés par le Saint-Esprit. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 7. Jean 15, 7. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Il va le lire dans une version actuelle. Vosotros, como tenéis casi todos ahí la versión Reina Valera o la francesa, que es similar, podéis comparar la terminología. Vous pouvez comparer les mots. Y nos dice lo siguiente: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que les pida. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra, Quand nous vivons d'accord à la volonté de Dieu qui a été révélée dans sa parole, el Espíritu Santo nos llena. le Saint-Esprit nous remplit. Si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, Si nous demeurons unis à lui, y importante lo que viene ahora, c'est très important ce qui vient. si obedecemos
su palabra, si nous obéissons sa parole, si obedecemos lo que Él nos ha enseñado. si nous obéissons ce qu'il nous a montré. Santiago nos dice que no podemos convertirnos solamente en meros oidores de la palabra de Dios. Dans le livre de Jacques, il dit que nous ne devons pas être que des personnes qui écoutent la parole. Tenemos que poner en práctica, tenemos que vivir lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos Sinon, que ser hacedores de Nous ella. devons faire des personnes qui mettent en pratique ce qu'on écoute. Por eso nos tenemos que llenar de Dios, de su palabra, C'est pour ça que nous devons nous remplir de lui, de sa parole, permanecer unidos a Él, demeurer en lui, obedecer todo lo que Él nos ha enseñado. obéir tout ce qu'il nous a enseigné. Claro, podemos pensar y decir, claro, si es todo lo que Dios dice, nunca lo voy a poder hacer. On peut dire que c'est pas possible d'accomplir tout ce qu'il nous a dit. Y claro que tú, en tus fuerzas, ni yo en la mía, vamos a ser capaces de poderlo hacer. Et bien sûr que nous, dans nos forces, on ne pourra pas l'accomplir. Por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para llevar adelante este plan y este proceso de Dios. C'est pour cela qu'on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit d'être comblé pour accomplir. Él no te va a dejar solo, Él no te va a Il ne va pas abandonar. nous abandonner. Y lo que dice en su palabra lo va a cumplir. Et ce qu'il dit dans sa parole, il accomplit. Y si tú te mantienes unido a Él y si tú eres obediente y vives la palabra de Dios, Et si tu es en communion avec lui, tu obéis et tu vis la parole de Dieu, tú vas a recibir de Dios esta llenura del Espíritu Santo. tu vas être rempli, tu vas recevoir de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Otra cosa importante nos hablaba Rafa ahora, Une autre chose importante qu'on a entendu que Rafa parlait, y es la confesión de nuestros pecados. c'est la confession de nos péchés. Tenemos un Dios santo, un Dios puro. Nous avons un Dieu qui est saint, qui est pur. Él habita en la santidad. Il habite dans la Y sainteté. como hemos escuchado también esta mañana, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Et comme nous avons entendu, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dios habita en nosotros. Dieu habite en nous. Y un Dios santo, un Dios puro no puede habitar en un templo corrompido, en un templo pecador. Et un Dieu qui est saint, qui est pur, ne peut pas habiter dans un temple qui est corrompu, qui est Una sale. cosa es que ocasionalmente podamos pecar, Peut-être un peu péché, pero si vives en pecado es una condición de que tiene que alertarte si estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. mais si tu vis dans les péchés, il faut mettre une alerte et se dire est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? El pecado siempre va a interrumpir nuestra relación con Dios, Le péché tout le temps va couper notre relation avec Dieu. esa comunión, ese acercamiento entre Dios y nosotros, el pecado lo rompe, lo La destruye. communion, le pouvoir s'approcher de Dieu, c'est le péché qui le coupe. Y por tanto, el Espíritu Santo no va a llenar nuestras vidas. Et pourtant, le Saint-Esprit ne va pas remplir nos vies. Como escuchábamos antes, confesar nuestros pecados va a restaurar nuestra relación con Él. Comme on a entendu avant, confesser nos péchés va restaurer notre relation avec Primera de Dieu. Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice 1 Jean 1, 9. que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo Si nous confessons nos péchés, il est juste para et perdonar fidèle nuestros pecados pour pardonner nos péchés y limpiarnos de toda et pour nous maldad. purifier de toute iniquité. Hermanos, Frère, si hay algún pecado, s'il y a quelques péchés, si tú confiesas ese pecado, mais si tu les confesses, dice que Él es fiel y justo. il est fidèle et il est juste. El Dios creador, el Dios que te ha dado una nueva vida, te está Le Dieu. diciendo que vayas a Él, que te acerques. Créateur qui t'a donné une nouvelle vie te dit approche-toi de moi. Que si tú quieres ser esa persona llena del Espíritu Santo, donde Dios controla en tu vida, no podemos recibir de cualquier manera esta llenura. Si tu veux être une personne complète et contrôlée par le Saint-Esprit, Él il es faut justo, confesser. fiel para perdonarte. Parce qu'il est juste et fidèle pour Ese nous pardonner. sacrificio perfecto que hizo en la cruz fue por tus pecados. Le sacrifice parfait qu'il a fait dans la croix, c'est pour nos péchés. Y allí en la cruz Él ya pagó por todos los pecados, Et là, sur la croix, il a payé pour tous les péchés. por los que habías cometido antes de conocerle, Pour ceux que tu avais commis avant de les connaître. por los que has cometido después de conocerle Pour ceux que tu as commis après les connaître. y por los que cometerás en el futuro. Et pour ceux qu'on commettra au futur. Él ya pagó por esos pecados. Il a déjà payé. No hay otra expiación posible, ya en Cristo se cumplió Le prix, tout a été accompli en Christ. todos los planes, todos los propósitos que Jules. Dios tenía para el perdón de pecado de los hombres. Ça a accompli les buts que Dieu avait pour pardonner les péchés des hommes. Ya no tenemos que cortar el palomo y rociar 7 veces con la sangre. Nous ne devons pas couper la tête à la colombe
Durante un tiempo valió, Ça a été valable pour un temps, pero esos sacrificios que hacían, lo que significaba y hacía era limpiar el pecado, perdonar. mais le sacrifice qu'il faisait, c'est d'effacer les péchés pour un temps. Pero ahora en Cristo Mais maintenant, en Christ, dice que nuestros pecados han sido quitados. il dit que nos péchés ont été enlevés. No solo limpiados, no solo perdonados. Pas seulement purifiés et pardonnés, Nuestros pecados son sinon quitados por la justicia de Cristo. que nos péchés ont été enlevés, quittés par la justice de Christ. Si recordáis, Juan decía, cuando vio a Cristo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Estos sacrificios limpiaban, ¿verdad? Les sacrifices à Perdonaban. l'époque. Pero luego cuando la gente Purifié. salía, ¿cómo salían? Mais quand les gens sortaient Salían de la même siendo las manière, mismas personas. en étant la même personne. Pero ahora en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, han sido quitados, Mais maintenant en Christ, nos péchés ont été pardonnés, somos una nueva enlevés. creación. Nous sommes une nouvelle Y créature. si en nuestro caminar con Cristo pecamos, Et si dans notre chemin avec Christ nous péchons, tenemos a este fiel y justo nous avons sumo sacerdote ce sacrificateur que nos perdona qui est fidèle et juste et y qui nos nous limpia de pardonne toda maldad. et nous purifie de toute iniquité. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que buscar Il y a des choses que nous devons a chercher través de la palabra, a través del perdón, à travers de la parole, du pardon, a través de la oración. de la prière. El pueblo de Dios tiene que orar, el pueblo de Dios es un pueblo que ora, Le peuple de Dieu doit prier, c'est un peuple qui prie, que se comunica con el Padre. qui a une communion avec le Père. Y en esa comunicación no recitamos versículos o recitamos textos aprendidos. Et dans cette relation, nous ne récitons des textes qu'on a appris par cœur. Podemos hacerlo, no hay nada malo en ello, On pourra les faire. pero cuando nos ponemos delante de Dios, Mais quand nous nous plaçons devant Dieu, por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, grâce au sacrifice que Ahora Christ a fait sur la nosotros croix, nosotros tenemos acceso a entrar en la presencia, en la comunión con Dios. nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Ese velo se rasgó que separaba esa presencia, esa manera de poder entrar en la Le presencia de voile Dios. a été déchiré Y ahora cuando nos ponemos delante de Dios podemos ponernos como somos, et quand nous nous plaçons devant Dieu, maintenant, nous pouvons nous exposer comme nous sommes, expresándole y decirle a Dios cómo te sientes, en lui exprimant ce que lo nous que sentons, sientes, cómo te encuentras. ce que nous pensons, comment on est. Y esto es lo maravilloso, no tienes que repetir un modelo, C'est merveilleux, on ne doit pas répéter des phrases, puedes hablarle a Dios de ti. on doit parler à Dieu, tel Él- et comme nous sommes. Él conoce tu condición Il connaît ta condition. y puedes expresar tu amor, tu enojo, tu enfado, la bendición de cómo te sientes ahí a Él. Tu peux l'exprimer comment tu es, comment tu te sens, tes inquiétudes, tes problèmes. Si ves en los salmos, muchos de ellos fueron escritos por el rey David. Si tu vois dans les psaumes, beaucoup ont été écrits par le roi David. Y la Biblia nos enseña que David tenía un corazón Et la Bible ¿Cómo? nous enseigne conforme al de que Dios. David avait un cœur selon Dieu. Él era alguien que conocía a Dios, Il connaissait Dieu, que se relacionaba con Dios. qui avait une relation avec lui. Y tú ves en muchos de ellos cómo él mostraba su enojo, Et on voit comment il montrait sa colère, cómo se sentía, comment il était, cómo deseaba haber hecho maldad a sus enemigos. comment il désirait faire des méchancetés à ses ennemis. Él se expresaba a Dios como él era. Il s'exprimait tel como il était. Y eso es lo bueno de el estar en Cristo, Et c'est ça ce qui est bien d'être en que Christ. podemos expresarnos a Dios como somos, Que como nous nos pouvons- sentimos, lo que creemos. Nous exprimer tel como nous sommes. En Lucas 11, versículo 13, Luc 11, 13. que nos dice, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se le pida. Tenemos un Dios que escucha Nous avons un nuestras Dieu oraciones. qui écoute nos prières. Y también, cuando oramos, Quand nous prions, tenemos que ser conscientes de que Dios nos escucha. nous devons être conscients qu'il nous écoute, Que nuestras oraciones llegan precisamente a Dios por medio de Cristo. que nos prières arrivent à Dieu par moyen de Christ. Y lo que decimos, Ce que nous disons, lo que pedimos, lo que anhelamos, ce que nous demandons, ce que nous désirons, Él escucha il écoute, y cumple lo que Él dice. il accomplit ce qu'il dit.
Por eso nuestra vida es una vida de sometimiento, de rendición a su voluntad. C'est pour ça que nous devons nous soumettre à sa volonté. Y tenemos que permitir que Él nos use para sus propósitos. Et nous devons permettre qu'il nous utilise pour ses buts. Ser lleno del Espíritu Santo no es usar a Dios para llevar adelante mis propósitos, mis planes. Être comblé par le Saint-Esprit, ce n'est pas d'amener en avance nos projets, nos Ser lleno plans. del Espíritu Santo precisamente es esto, podernos rendir a Él para que Él controle y dirija nuestras vidas. Sinon, pouvoir nous rendre à lui afin qu'il contrôle nos vies. Vamos a Romanos capítulo 12, Romains chapitre 12, versículo 1 y 2. versets 1 et 2. Voy a leerlo yo. Y Romanos 12. me lo puedes traducir. ¿Vamos bien, Sí. María? Si, si, ça va. Por eso, hermanos míos, C'est pour cela, mes frères, está hablando a gente que habían nacido de nuevo. il se dirige A à personnes cristianos. qui sont nés à nouveau, aux chrétiens. El apóstol Pablo no se estaba dirigiendo a gente inconversa, se estaba dirigiendo a cristianos, a hermanos en la fe. L'apôtre Paul se dirige aux personnes qui sont nées à nouveau, Y pas aux les personnes está païennes. diciendo a esta iglesia en Roma, dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, Alors, comme Dieu était bon avec vous, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. je vous prie à dédier votre vie à lui servir Y hacer todo lo que a Él le agrada. et à faire tout ce qui est agréable à lui. Así es como se le debe adorar. Comme ça, nous devons l'adorer. A veces hay cierta confusión cuando en este pasaje de Romanos se llega al término racional. Parfois, il y a une certaine mauvaise compréhension quand on arrive au mot raisonnable. Muchos piensan que tiene que ver con la razón. Parfois, on peut penser que ça a Pero une esta relation avec traducción la que estamos raison. leyendo, si te das cuenta, nos enfoca y nos lleva a la adoración. Mais ces versions nous amènent à l'adoration. Y lo que nos está diciendo es esto, mira, Y nos hermano, dit- hermana, Mes frères et sœurs, si Dios es y ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, si Dieu a été tellement bon avec chacun de nous, ahora dedica tu vida a maintenant, servirle, dédie ta vie à lui servir, a hacer lo que a Él le agrada. à faire ce qui lui plaît. Y esta es la manera en la que nosotros podemos adorarle. Es Ese es esa nuestro culto racional. Nosotros la podemos manera. adorar a Dios de esta manera que anteriormente estamos leyendo. C'est ça la manière de pouvoir l'adorer. C'est Cuando- un culte raisonnable. Dedicamos nuestra vida a servirle Quand nous dédions notre vie à lui servir y a hacer lo que a Él le agrada. et à faire ce qui lui est agréable. Y esto tiene consecuencias en nuestras vidas. Et ça amène des conséquences à nos vies. Y estas cosas pueden parecernos gravosas, pero es nuestro diario vivir. C'est notre vie quotidienne. Si os dais cuenta, la gran mayoría de nosotros comienza el día poniéndonos delante de la palabra de Dios. Si on se rend compte, la plupart de nous, on commence la journée en nous plaçant devant la parole de Dieu. Nos ponemos en oración delante de Él, pidiendo perdón, pidiendo prie. por la familia, pidiendo por las necesidades. On lui demande pardon, on demande pour la ¿verdad? famille. Queremos que Dios nos transforme, que Dios nos cambie. Nous sommes conscients, nous savons que Dieu nous transforme et nous voulons qu'il nous change. Si nos damos cuenta, vemos que en nuestra vida hay un progreso, si podemos decirlo, espiritual. Et dans notre vie, il y a une évolution au niveau spirituel. Y esto es obra de Él, es obra del Espíritu Santo porque va llenando, va poniendo en nuestras vidas más de Él. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que chaque fois, il nous donne de lui. Porque Dios va transformando áreas de nuestras vidas. Parce que Dieu transforme des domaines de nos vies. Hoy no estamos igual que el día que nos convertimos. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les mêmes points que les jours où nous nous sommes Hoy convertis. vemos cómo Dios ha ido poniendo más de Él en nosotros y quitando más de nosotros. On peut voir comment le Seigneur nous a donné beaucoup plus de lui. Il a enlevé des choses qui nous appartenaient à nous. Porque de esto se trata, Parce que c'est ça. de que Dios nos quite cosas que no tienen que estar en nuestras Que vidas Dieu enlève de nos vies des choses qui ne doivent pas être. y que empieza a poner cosas que ya deberían estar en nuestras vidas. Et qu'il commence à nous donner de lui. Y estas cosas son las cosas que recibimos de Él. Des choses que nous recevons de lui. Todo lo que viene de lo alto dice que es bueno, perfecto y agradable. Tout ce qui vient de nous est bon, parfait et agréable. Tenemos un Dios dador Nous avons un Dieu qui y un donne. Dios dador de cosas buenas, agradables, perfectas. Il est un donneur des choses parfaites. No para vivir a nuestro antojo, Pas pour vivre à notre manière, sino para vivir sujetos, sometidos a Él. pour vivre en soumission à lui.
Él produce un cambio en el interior de nosotros. Il produit un changement dans notre intérieur. Si te das cuenta, a lo largo de nuestros años Él ha ido transformando nuestro carácter. Si on se rend compte, au long des années, il a transformé nos caractères. Y el plan y la idea de todo esto L'idée de tout ça, es ser semejante a Cristo. c'est d'être semblable à Christ. Ese es el mensaje, esa es la C'est ça le transformación. tout. C'est ça la formation. Y de esto se trata, ser más como Cristo. Être beaucoup plus comme lui. Pero como nosotros somos, no podemos ser como Cristo. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être comme Por Christ. eso necesitamos la intervención divina, la intervención de Dios, C'est pour ça que nous avons besoin que lui, Dieu para poner agisse en nosotros lo que necesitamos pour mettre en nous ce que nous avons besoin y quitar de nosotros lo que estorba. et enlever de nous ce qui nous dérange. Y esto es un gozo, es una alegría que solo puede venir de Dios. Ça, c'est une joie qui vient seulement de lui. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, experimentamos un gozo, una paz, incluso a veces en medio de circunstancias difíciles. Quand nous sommes comblés du Saint-Esprit, on peut expérimenter une joie, une paix, même en traversant des moments, des situations En difficiles. cosas donde a veces no hay motivos para poder tener gozo, Dans des situations dans lesquelles no hay il n'y motivo a para pas poder tener paz, une motivation pour avoir la joie ou la paix, pero que de una manera milagrosa, mais le Seigneur, d'une manière en medio de estas miraculeuse, circunstancias adversas y difíciles, dans ces situations qui nous contrarient, Dios nos bendice con su le gozo y con su Seigneur paz. nous bénit avec sa joie. Si vamos a Romanos capítulo 15, Romains chapitre 15, versículo 13. verset 13. Que Dios, Que Dieu, que nos da seguridad, celui qui nous donne l'assurance, les llene de alegría, vous remplit de joie, d'allégresse, que les dé la paz que trae el confiar en Él, qu'il vous donne la paix qui amène à avoir la confiance en lui, y que por el poder del Espíritu Santo et que par moyen de la puissance du Saint-Esprit, les llene de esperanza. vous remplit d'espérance. Esta es una oración, esta era una súplica del apóstol Pablo, C'est une prière, une supplication de l'apôtre Paul. y era algo que, si te das cuenta y lo aplicas a tu vida, es algo que va sucediendo. C'était quelque chose que si De ça tiempo en arrive tiempo. à nos vies. Por eso, este pasaje de Efesios, capítulo 5, versículo 18, de C'est pour ser ça lleno en el Espíritu, Qu'en de ser Éphésiens, llenos del Espíritu, chapitre 5 et 18, d'être comblé du Saint-Esprit. lo que nos está hablando es de un verbo que es un presente continuo Il nous parle d'un présent, mais qui est continu, y que es algo que tenemos que estar buscando repetidamente. et que nous devons chercher tout le temps Y para nuestra vida, pour nos vies, para poder relacionarnos, vivir en el día a día, pour pouvoir vivre dans notre vie quotidienne. necesitamos estar llenos del Espíritu On a Santo. besoin d'être comblé, rempli par le Saint-Esprit. No solo nos da la capacidad de poder servir, Pas seulement il nous rend capables no pour solo nos servir, ayuda en nuestro diario vivir, pas seulement nous aide dans notre vie de chaque jour, sino que transforma nuestro interior, sinon qu'il transforme notre intérieur, transforma nuestro ser, notre être, para poder, como estamos hablando, ser más como pour Cristo. pouvoir être beaucoup plus comme lui. Y esto es algo que, como nos dice en este presente continuo de sed llenos, Ici, comme on nous dit, soyez remplis. es una búsqueda constante que cada uno de nosotros, de los cristianos, de los creyentes, tenemos que tener. C'est une recherche constamment des chrétiens Y que requiere una obediencia por nuestra parte, et qui demande une obéissance de notre part, una confesión de nuestros pecados, une confession de nos péchés, el podernos poner delante de la presencia de Dios orando. pouvoir nous placer devant la présence de Dieu en priant. Son las cosas que nos tendrían que llevar a hacernos preguntas. C'est les choses qui nous amènent à nous poser des questions. ¿Verdaderamente yo estoy buscando ser lleno del Espíritu Santo? Est-ce que véritablement je cherche d'être comblé par le ¿O Saint-Esprit? estoy esperando que Dios derrame una gracia y me llene? Ou bien j'attends qu'il verse sur moi une grâce et qu'il me remplisse? ¿Estás permitiendo, estás dejando que Él transforme tu vida? Est-ce que tu laisses et tu te laisses transformer par lui? ¿Que Él te guíe en cada decisión que vas a tomar? Qu'il te guide dans chaque décision que tu vas prendre?
Todos los que estamos aquí tomamos Nous tous, decisiones. on prend des décisions. Algunas son decisiones del día a día en cuanto a nuestro trabajo, a nuestros Des quehaceres, décisions de notre jour quotidien, du travail, des affaires. pero también tomamos decisiones trascendentales que afectan a nuestra vida, Mais on prend des décisions très importantes qui affectent à nos vies, que afectan a nuestra à familia, nos familles, que afectan a nuestro à nos ministerio. ministères aussi. Y verdaderamente estamos permitiendo que Él nos guíe, Est-ce que véritablement nous laissons qu'il nous guide? porque el estar llenos del Espíritu Santo implica estas cosas, Parce qu'être rempli du Saint-Esprit a tout ça en conséquence. que Él sea el que dirija nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Que lui dirige nos actions, nos pensées. Y una cosa que vemos claro en la palabra de Dios es que Él desea llenarnos del Espíritu Santo. Et ce que nous voyons très clair, c'est que lui, il désire nous remplir du No Saint-Esprit. pienses que esto es algo para unos solo privilegiados. No, 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 no. Il ne faut pas penser que c'est pour quelques-uns qui sont des personnes privilégiées. Él desea que No. todos y cada uno de los que estamos aquí seamos llenos del Espíritu Santo. Il désire que nous tous, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pero no se trata de que tú puedas clamar, gritar o desear ser lleno del Espíritu Santo. Mais ce n'est pas que crier d'être rempli au Saint-Esprit, O autrement, esperar que Dios derrame esa gracia. ou attendre que le Seigneur verse de sa grâce. Él nos insta a que tú busques esa llenura. Non, il nous encourage à chercher à être remplis, Y nos insta y nos lleva para que sea algo que tú desees, porque Que un- sabes que es lo que à necesitas. désirer, parce que nous savons que c'est ça ce que nous avons besoin. Y hay algo que es evidente y que creo que lo vamos a entender todo. Et il y a quelque chose qui est évident. La llenura del Espíritu Santo no se puede recibir cuando un recipiente ya está lleno. Nous ne pouvons pas remplir et être remplis au Saint-Esprit si notre vase, notre vie est déjà remplie, est déjà comblée. Si yo tuviera aquí ahora mismo un vaso Si moi j'aurais un vase lleno de leche, rempli du lait, si yo quisiera echar un zumo, si j'aimerais bien ajouter du jus, ¿qué pasaría? qu'est-ce qui va arriver? Se perdería, ¿verdad? Ça va déborder. Para poder llenarlo de zumo, ¿qué tendría que hacer primero? Donc pour pouvoir les remplir de jus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vaciar el vaso de leche. Il faudra vider les vases du lait. Para poder llenar nuestro recipiente, nuestra vida del Espíritu Santo, Pour pouvoir remplir nos vies, nos vases du Saint-Esprit, tenemos primero que vaciarnos de nosotros. il faut d'abord nous vider de nous-mêmes. Y la llenura del Espíritu Santo es un vaciamiento de nosotros mismos, Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire aussi être vidé de nous-mêmes, para que Él pueda llenar, para que Él pueda Afin poner de Él en nosotros. qu'il puisse nous donner de lui. Muchas veces estamos pidiendo a Dios que llene nuestras vidas, Beaucoup pero de fois, nosotros no somos capaces de vaciarnos de on las cosas demande que son nuestras. À Dieu de remplir nos vies, mais nous, on n'est pas capable de nous vider de nos choses, de nous-mêmes. Y a veces estamos pidiendo que Dios llene cuando no hay espacio para llenarlo, porque está todo lleno de nosotros mismos. Et parfois, nous demandons au Seigneur de nous remplir, mais il n'y a pas de la place pour lui. Y no es que todo lo que tengamos de nosotros mismos sea malo, Ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons de nous est mauvais, pero para ser llenos del Espíritu Santo mais pour pouvoir être rempli du tiene Saint-Esprit, que haber el espacio il faut avoir la place en nuestros recipientes para que Él pueda dans nos llenarlo. vies, dans nos vases, afin qu'il puisse nous remplir. Y la única manera que nosotros podemos experimentar este vaciamiento es a través de la cruz. Et la seule manière dans laquelle nous pouvons être vides de nous-mêmes, c'est par moyen de la croix. Y no estoy hablando de la conversión, del nuevo nacimiento. Je ne parle pas de la conversion, de la nouvelle naissance. Estoy hablando de una negación de nosotros mismos, de nuestro ser, Je parle de nous nier à nous-mêmes, de notre être, en la cual nosotros morimos dans lequel nous a mourons nosotros mismos para darle lugar a Dios. à nous-mêmes pour lui donner la place à Dieu. Donde Él tenga en nosotros su morada, Là où il y a sur nous une donde Él place, controle nuestras vidas. où il contrôle nos vies. Y necesitamos, para que esto suceda, negarnos a nosotros On a mismos. besoin de nous nier à nous-mêmes. Y tenemos deseos, tenemos aspiraciones, tenemos planes, tenemos proyectos. On a des projets, on a des idées, on a des choses que nous voulons faire. Y a veces hay que rendirlos, hay que sacarlos de nuestra vida para que Él ponga sus planes, sus deseos, sus propósitos, su voluntad. Parfois, il faut les faire sortir de nos vies afin qu'ils puissent nous donner de ces projets, de ces choses. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando y estaba poniendo esta comparación con
con la borrachera, con el embriagarse. Quand l'apôtre Paul il parle de ne pas nous enivrer avec du vin, il fait la comparaison. Cuando él hablaba acerca del vino, de no emborracharse con el vino, Quand il parlait du vin, esto no se refiere a la alegría que igual puede producir el tomar alguna copilla ne fait o pas algún référence vaso de vino. au fait de boire un verre du vin, à l'allégresse que ça peut produire. Yo llevo 38 años sin probar alcohol, Ça fait 38 années qu'il ne pero sí prend que había pas momentos donde de yo no me l'alcool. emborrachaba y que tomaba igual alguna copa o alguna cosa y estaba un poquito alegre. Mais dans de certains moments, il n'était pas enivré, mais il vivait un peu. Ça Pero fait aquí no longtemps. está hablando de esa alegría o ese estado un poquito de ánimo que produce Mais el alcohol. ici, ne nous parlez pas d'un état d'allégresse par rapport à l'alcool. Lo que aquí está hablando es cuando una persona está embriagada, está borracha, ¿qué es lo que ocurre con esa persona? Sinon que quand une personne est enivrée de vin, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Cuando una persona está embriagada, está borracha o está controlado por las drogas o otras situaciones, Quand une personne est contrôlée par les drogues, par des autres situations, su cuerpo, sus órganos no responde a lo que la mente le está diciendo que haga. son cœur ne réagit pas à ce que sa mentalité, sa pensée lui dit. Es Son cerveau lui posible, dit. es posible que esa persona quiera andar, quiera caminar, quiera ponerse en pie, C'est possible que ces personnes vont marcher, se mettre debout. pero si está borracho, está embriagado, ¿qué le ocurre? Mais s'il est enivré, Que qu'est-ce qui arrive? empieza a tambalearse, que no Il puede trébuche. llevar adelante lo que su mente le está Il ne pidiendo. peut pas amener en avance ce que son cerveau lui dit. Sus piernas, su cuerpo pierde el Se llama equilibrio y suele caer. C'est vrai, il perd l'équilibre. Esta es una analogía, es una comparación que está haciendo con estos estados de embriaguez. C'est une comparaison qu'il fait. Y cuando nuestra vida está controlada por nosotros mismos, Quand nos vies est contrôlée par nous-mêmes, cuando nuestra vida está controlada por mis deseos, quand nos vies est contrôlée par nos désirs, no puede responder a la voluntad y al plan de Dios. ne peut pas répondre au plan Cuando de Dieu. tratamos de hacer algo que va en consonancia con Dios, nuestros miembros van a desobedecer, Parce que ça va être contraire. porque están controlados por algo muy fuerte que es nuestro propio yo. Parce qu'ils sont contrôlés par nous-mêmes et par notre propre ego. Nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestras situaciones se generan en nuestra mente. Notre lutte, notre bataille commence dans nos cerveaux, dans Y a nos veces pensées. nuestra mente nos lleva a llevar a cabo acciones que no nos gustan, otras que sí, Et parfois, nos cerveaux nous amènent à faire des choses que nous n'aimons pas. pero cuando Oui. nosotros estamos controlados bajo la influencia del Espíritu Santo, Mais quand nous sommes contrôlés sous Él es el l'influence que- du Saint-Esprit, levanta nuestras piernas, c'est lui qui lève Él nos es el que pieds, trae la dirección correcta. c'est lui qui nous donne la Él es bonne el que nos direction, lleva a poder caminar c'est lui qui nous amène à pouvoir en su marcher voluntad. dans sa volonté. Y de esto se trata, C'est ça. de que este control o esta comparación que habla de un hombre embriagado Que le contrôle ou la comparaison qui nous fait ici d'un homme qui est enivré, sea el control que Dios quiere hacer todos y cada uno de nuestros días. soit le contrôle que le Seigneur aille de nos vies. Que cuando nuestra carne quiera tirar en una dirección, Que quand notre chair veut aller dans une direction, no lo podamos hacer porque el Espíritu Santo está controlando qu'on ne peut nuestras pas le vidas. laisser parce que soit l'Esprit Saint qui contrôle Y no nos lo puede vies, hacer porque tenemos esta influencia de Dios en nosotros. parce que Dieu nous influence, Tenemos esta dirección de Él en nosotros. parce que nous avons la direction de lui en nous. Y de esto se trata, que tú puedas permitir a Dios que te vacíe y te llene de Él. Qu'on puisse permettre à Dieu de nous vider de nous-mêmes et nous remplir de Que lui. transforme tu vida, Qu'il nous transforme, que te capacite para poder cumplir sus propósitos. qu'il nous modèle et qu'il nous rend capables pour pouvoir accomplir ce qu'il veut. Yo creo que todos los que estamos aquí tomamos decisiones en Je nuestras pense vidas. que nous tous, on prend des décisions dans nos vies. Y a veces el resultado de ellas no ha Parfois. sido ni es el mejor. Les résultats, ça n'était pas les meilleurs. Pero tenemos tiempo de poderlo revertir. Mais nous avons le temps de pouvoir changer ça. Estamos viendo que Dios lo que quiere es llenarte de Él. Nous voyons que le Seigneur veut nous combler Él de quiere lui. poner de Él en ti Il veut nous donner de lui en nous para transformarte, para cambiarte, pour nous changer et nous para tener transformer, esa comunión contigo, esa relación contigo pour avoir une relation avec nous y para poder cumplir los propósitos
que Él tiene preparado para ti. et pour pouvoir accomplir les buts qu'il a pour nous. Llénate de Dios. Qu'on puisse être rempli Él de no va a lui. venir a llenarte, es Il ne va una pas acción venir tuya. te remplir, c'est toi, c'est une action que nous on doit faire. Él vendrá de una manera milagrosa a regenerarte. Él propiciará tu nuevo nacimiento. Il viendra d'une manière miraculeuse à nous régénérer. Él vendrá y te bautizará en Il el viendra, Espíritu Santo. il va te baptiser du Saint-Esprit. Pero el ser lleno es Mais un deseo que tiene que estar être en tu corazón. comblé, c'est un désir que nous avons avoir dans nos cœurs. Hay que vaciar nuestro recipiente Il faut vider nos vases para llenarnos. pour le remplir de lui. Entonces, hermanos, que Dios Mes frères, os llene que Dieu del vous remplisse Espíritu Santo. du Saint-Esprit. Hermanas, que Et Dios sœurs, os llene del que Espíritu Dieu vous Santo. remplisse du Saint-Esprit Y podamos et qu'on puisse hablarnos con cantos, nous parler avec des hymnes, des salmos. chants, des cantiques, que podamos des hablar las psaumes, maravillas de les Él, merveilles de lui, que podamos gozarnos, qu'on puisse nous no estar réjouir, contentos, pas être contente, sino gozarnos, sinon nous réjouir, que podamos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. avoir la paix de Dieu qui surpasse No se toute trata de estar compréhension. tranquilo, Ce n'est pas être se tranquille, trata de tener sinon paz, de d'avoir vivir la paix, con gozo y vivir en su plenitud. vivre dans la joie et dans ses projets. Entonces, mi reto Mon défi esta tarde es que cet après-midi, te llenes de él. c'est que tu sois rempli. Llénate de Dios. Remplis-toi de Saint-Esprit. No esperes que Él lo va a hacer por ti. N'attends pas qu'il le fasse pour toi. Él podría hacerlo, es todopoderoso para Il hacerlo. pourra le faire, bien sûr, Pero es algo que te ha encomendado. mais c'est quelque chose qui nous a commandé à nous de faire. Y para poderte llenar de algo, Et pour pouvoir te remplir de quelque tiene que chose, haber espacio il faut avoir un espace, il faut avoir de la place para que Él pueda llenar. pour pouvoir se remplir. Vamos a orar. On va prier.